Ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Дар ин аввор якчанд мошинои беҳтаринро аз мошинбозори Душанбе омода кардаем ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. Пешаи навора сар кардан ба сами ҳамаи ҳамватанон мерасонам. У нафарое мехоҳанд ки билети арзон гирифта бар ватан бар бигарданд ва ба шумо тавсия метавонам авиакассаи акаи Кароматлуро ки 24 соат дар хизмати муҳоҷиру ҳастад. ва бинед ки чанд бародари тоҷикамон аз ҳамин ака билет харида ба Тоҷикистон омардагиянд ва фикрашона гуфтагиянд ки бародару видеозифи аддуши барои Кароматлу худованд нигаҳдонаш ҳамин ду бор ҳамин билети моро тадлид кард, билетмона гирифт дод, будам боварино кай бародару муроҷиат кунед бо хел дастгиритон мекунам. дар ҳақиқат акаи Кароматлу нархи билетош арзон аст ва шумо ҳам метавонед аз ин ака билетҳои арзона дастрас кунед ва танҳо дар WhatsApp яъни ака муроҷиат намоед ва кӯмаки худашро ҳатман ба шумо мерасонад. силкаи Instagram ва TikTok акаи Кароматлу дар комментария закрепит кардагиай, бидурунед тамошо кунед ва номерошам ҳаста, метавонед дар алоқа бошед. Саломат бошед. Mercedes seçka bardarı 98 sol, объемыш D, eleganay, خب یک تماشا میکنیم. خب Mercedes 98 sol, elegan, avtomat, 985 4 38 84. چند تا گفته شکا؟ 80 تا با معامله میشه. زدی کامera asfalt نی سویت خوب الکتراپاکت چخول خوب 4 تا الکتراپاکت коробка автомат مانیتافون کانسانر همه نبروش کار میکنه автопилот داره. خوب نمرو تا گفتم که ماشین چوی که حالا شما دستینه ماشین باردارو این حال دستین میتونید ترخلف کردید خریدار نمین معرمت خوشمنده زنگ Toyota Verso باردارو 2006 سال افتی объемش 1616. خب یک تماشا میکنیم. خب رسمش کشیدگی نه اومدگی ماشین. خب یک سالمش هم میگیرم. خب سالنش یا بسیم سستنج دوره بالونوی ناو نخیشه تماشا کنین. اخی باش هم الکتراپاکت سالونش توزه دو تا سیزنی که دو پنلی تلین داشته. خب 4 تا الکتراپاکت коробка механик кондиционер стар стоп داشته. سنج بیاد زور. خب چند تا گفته سیا کایره؟ 100 تا با معامله میشه ها. نمره چنده؟ 501 01 88 44. ماشین که انلود دستیم باردارو میتونید تاریخ خلف کردید خریدار نمین معلومات خوشمندو زنگ زنید. خب لکس باردارو 2008 سال объемش 47. خب یک تماشا میکنیم. یک سالمش هم میگیرم. این محکمه یا؟ محکم ده. خب коробка автомат, монитор, кондиционер, ҳама чӣ дора.
چند تا گفتین شکا 230,000 230,000 با معامله میشوه. خب نمره 918 44 40 76 ماشین که این دست بردار میتونین تاریخ الف کردید خریداری نمایید. سوزوکی برادرها 2010 سال ابیومش 1.2. خب یک تماشا میکنیم. یک سالونش هم میگیرم. توریکای سالونش ساسیانیزو خب در رقیبش هم الکترا پاکت های ساسیانیزو رو خب 4 تا الکترا پاکت коробка автомат монитор ҳама наброш кор мекунанд кондитсионер чанд та гуфтеси накайра чанд та гуфтеси 80,000 бо муомила мешаванд. хоб номро чанда 987 64 44 64 марамат занг бизанед накада қатиш муомила кунед мошинои таги навес ماشین که اینال دستم بردارم میتونید تاریخ الف کردیت خریداری نمایید. استراجی بردارو 2001 سال. خب یه موتورش اینجکتره یک تماشا میکنیم. سویچ کریستال 4 دیسکه заводской و یک سالونش هم میگیرم. سالونش الکترا پاکت خب عقبش هم یکیریم. در عقبش روچنایی های خب پیشوش الکترا پاکت فولیکوی ناو اما توزه коробка автомат кондиционер кондиционерش کار میکنه که اما نبروش کار میکنه. نمرو دمیه یا 907 10 90 00 چند تا گفته چیه؟ 65 تا با معامله میشوند. ماشین که اینو دستم بردار میتونید تاریخ الف کردید خریدار نمایید. مرحمت خوشمند و زنگ زنگ. کمری دو برادرها 2007 سال ابیومش 2.4 بنزین خالیه. خب یک تماشا میکنه. یک سالونش هم میگیرم. خب سالونش ساسیانش به آزورای توزه حجت داره که؟ خب سالونه حجت داره. این عقبش هم میگیرم. بینید عقبش الکترا پاکت سالونش توزه نو 4 تا الکترا پاکت коробка автомат кондиционер состояние چند تا گفتید یکیره 105 تا با معامله دارن. نمره چند یکه 884 87 46 مرحمت زنگ بزنید کدا قطعش معامله کنید. ماشین که اینو دستم بردارم میتونید تاریخ الف کردید خریداری نمایید. خوشمند و مرحمت. مرسدس سشکا بردارو 2000 سالش ابیومش 1.8 خب یک تماشا میکنید. سالونش سالونش توزه چخول تنیروفکاش چند خواهد دیگه که؟ سالونه یا حجتاش تنیروفکاش سالونه задней камера рaqib ручной
خب داره پیش الکتروپاکت коробка механик магнитофон состояние зур чехолой нав тоза چند تا گفته سیراکا 70000 با معامله میشوند نمره چنده 900 0367 ماشین که این حال داشتیم باردارو میتونین طریق خلیف کردید خریدار نمین مرامت زمان ассалому алайкум бародару салом ба тамоми подписчикони канали Автолайф ва он бародароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. Инҷо хеле ки шумо дида истодед магазини авто аксессуари канали Автолайф кушода шидагиай бародару тамоми молҳои ороиширо ай мошиниҳо дорем. Чухолтон дар кор мешавад, поликои оригинал тамоми бигем ҳамин чизе ки дар кори мошинида бигем ҳастай, лампочкаи ксенон дигар чизое ки мошиниро яъне базеб мекунанд ҳастай. ҳатто даставка барои подписчикои канал 90% тамошобинои мо аз Россия ки ҳастанд, шумо метавонед даставка кунед ва даставка барои шуморо беплай. хулоса номерои ман дар рӯи экран мешавад, метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. боз як магазина хушо сиёмка мекунед, метавонед чухолоро бинед, палатка дигар молҳое ки барои шумо дар кор